ملک میں الیکشن کے لیے سیاسی جماعتیں انتخابی میدان میں اتر چکی ہیں اور پیپلز پارٹی بھی اپنے 10 نکاتی منشور کا اعلان کر چکی ہے اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری باقاعدہ طور پر مہم چلانے میں مصروف ہیں اور اپنی تقریروں میں مخالف سیاسی جماعتوں پر تنقید کر رہے ہیں۔ اشرافیہ کی جماعتیں انہیں قرار دے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے مقابلے میں پیپلز پارٹی انتخابات کے لیے زیادہ تیار نظر آتی ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے ترجمان فیصل کریم کنڈی صاحب ساتھ موجود ہیں۔ کنڈی صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن۔ کنڈی صاحب پہلے ایک لائٹر نوٹ پہ کامنٹ کیجیے گا۔ آج میرے خیال ہے پورا سیگمنٹ لائٹر نوٹ پہ ہونا چاہیے۔ کنڈی صاحب کو بالکل پریشان نہیں کرنا، ویسے ہی دھند نے سب کو پریشان کیا ہوا ہے، فوگ نے۔ تو ویسے کنڈی صاحب اگر 8 فروری کو دھند ہوئی تو کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں الیکشن کمپین شروع ہے اور ہم فوگ تو ہم نبٹ لیں گے، لیکن کوئی سیاسی فوگ نہ ہو تو ہم اس پہ جو ہے مطلب ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ ماضی میں دھند کی وجہ سے، RTS کی وجہ سے اور الیکشن کی وجہ سے جو الیکشن پہ کوسچنز مارک ہوئے ہیں وہ نہ ہو، باقی قدرتی فوگ سے ہم نمٹ لیں گے۔ ویسے دھند زیادہ پنجاب میں ہوتی ہے۔ دیکھیں دھند اگر پنجاب میں ہے جدھر بھی ہے وہ تو اپنی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی دھند نہ ہو، باقی دھند نہ فکر نہ کریں انشاءاللہ جو چیزیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کی بہت ضرورت ہے۔ جو بھی پاکستان کی عوام جس کو بھی مینڈیٹ دینا چاہتی ہے اس کو حق ہے کہ وہ مینڈیٹ دیں اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے۔ بالکل جی، عوام کا حق بھی ہے وہ، اور فری اینڈ فیئر الیکشنز جو ہیں وہ ہونے بھی چاہیے ہمارے آئین کے مطابق بھی۔ اچھا کنڈی صاحب، بلاول صاحب کی لگتا ہے اب ٹریننگ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے، پارٹی کی طرف سے امیدوار وزیر اعظم کے لیے وہ نامزد کر دیے گئے ہیں، تو ٹریننگ سرٹیفکیٹ مل چکا ہے اب؟ یہ چھیڑ نہیں آج آپ کو؟ نہیں بالکل نہیں۔ اور یہ سوال ریپیٹ کریں میرے سوال آپ۔ میں نے کہا کہ بلاول صاحب کو اب ٹریننگ سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، کیونکہ اب اوبیسلی پارٹی کی طرف سے انہوں نے ٹویٹ کی کہ ان کو نومینیٹ کر دیا گیا ہے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے۔ زرداری صاحب کہتے تھے نا کہ انڈر ٹریننگ ہے، تو اب ٹریننگ کمپلیٹ ہو چکی ہے، سرٹیفکیٹ مل گیا ہے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے اپنے جو ہے وہ 10 نکاتی ایجنڈا بھی عوام کے سامنے رکھ دیا، منشور اگر آپ کہیں وہ رکھ دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے اپنے کنونشنز بھی شروع کیے، KPK میں 10 کنونشنز کی، ہم بلوچستان بھی گئے، ہم نے سندھ میں بھی، مٹھی میں بھی، اور BB کی برسی بنائی، کل لاہور میں بھی ہم تھے، ہم نے اپنے پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ بھی نامینیٹ کر چکے ہیں۔ لیکن باقی جماعتوں کی طرف سے ابھی تک کوئی بات نہیں آ رہی کہ کون پنجاب کون وزیر اعظم کینڈیڈیٹ کیا ہوگا۔ پالیٹکس میں ٹریننگ ڈے ٹو ڈے ہوتی ہے، کوئی سیاستدان یہ نہیں کہہ سکتا میں فلی ٹرینڈ ہوں اور اس میں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سیاست میں آپ روزمرہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا اس بات پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی سیکھ رہے کوئی کیا ہے یا کیا نہیں ہے، کوئی بھی یہ جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ فل کمانڈ میں پالیٹکس میں ہوتا ہے۔ لہٰذا کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ نامینیٹ کر لیا ہے، باقی جماعتیں اس وقت تذبذب کا شکار ہے کیونکہ کینڈیڈیٹ کون ہوگا۔ کنڈی صاحب میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جس طرح کہا کہ ہر کسی کو حق ہے، بے شک سب کو حق ہے جتنی مرضی نشستوں سے وہ انتخاب لڑے، لیکن آپ اپنی ذاتی رائے دیجیے گا مجھے، کیا یہ رویہ درست ہے؟ میں ویسے بلاول صاحب کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا، میں بہت سے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی بات کروں کہ مختلف حلقوں سے نہ صرف نامینیشن پیپرز فائل کرتے ہیں بلکہ وہاں سے لڑتے بھی ہیں، جب جیت جاتے ہیں مختلف نشستوں سے باقی چھوڑنی پڑتی ہیں، وقت لگتا ہے، پیسہ لگتا ہے۔ دیکھیں میں اگر آپ کی اس بات سے ایگری کروں، اس میں دیکھیں بالکل آپ کی بات ایک طرف اگر جائز ہے تو اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین یا کسی اور پارٹی کی لیڈرشپ یا کوئی اور شخص پولیٹیکل فگر جو ہے اگر وہ 2-3 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں قانون سازی کی ضرورت ہے۔ جب ہم قانون سازی کریں گے، پارلیمنٹ میں جائیں گے، اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے۔ اگر عوام کی رائے اور یہ چیزیں ہوں اور یہ چیزیں آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ایسی چیز ہے تو اس پہ فیوچر میں قانون سازی ہونی چاہیے۔ جیسے ہم الیکٹورل ریفارمز کی بات کرتے ہیں وہ ہونی چاہیے۔ اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا پڑتا ہے اور سب کی رائے لینی پڑتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ایگری کرتا ہوں اور آپ ایگری نہیں کرتے تو اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، لیکن اس پہ فیوچر میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنا چاہیے کہ اس چیز کو کہ کس طریقے سے اس کو ہم جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں یا کیا ہم کر سکتے ہیں اس کے اوپر۔ اچھا کنڈی صاحب، اب اس سے پہلے ہم کیونکہ دیکھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی بار بار اس چیز کا تذکرہ بھی کر رہی تھی، شکایات بھی کر رہی تھی کہ لیول پہ فیلڈ ان کو نہیں مل رہی ہے، ایک جماعت کو فیور دی جا رہی ہے، وہ لاڈلا پلس کا ٹیگ بھی لگایا گیا سازا پر، اچانک سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ یہ اچانک شکوے شکایتیں یہ ختم کیسے ہو گئے، سب کچھ ٹھیک کیسے ہو گیا؟ دیکھیں ہمارے شکوے شکایتیں ختم نہیں ہوئی، ہم نے اپنے پارٹی ورکروں سے، عہدیداروں سے، اپنے جو کینڈیڈیٹ سے کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جس طریقے سے بھی ہم نے الیکشن لڑنا ہے۔ ہم نے ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ کا بھی مقابلہ کیا ہے، ہم نے مشرف کے جو ہے ڈکٹیٹرشپ کا بھی مقابلہ کیا ہے، ہم نے وہاں پہ الیکشن جیتے بھی ہیں۔
हम हर फील्ड पे इलेक्शन लड़े हैं। हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के सामने रखे थे, बाकी जमातों भी नहीं रखे थे, और उन्होंने हमसे वादा किया था कि तहफ़्फ़ुज़ात आपके दूर होंगे। अगर दूर होते हैं या नहीं होते, हमने इलेक्शन तो फिर भी लड़ना है। अगर किसी का ख्याल हो कि इस पे हम तहफ़्फ़ुज़ात पे हम बाइकआउट कर लेंगे, तो बाइकआउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन का नहीं करेगी। हर सूरत में हर उस पे जो है वो इलेक्शन लड़ेगी। ठीक, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात आज भी मौजूद हैं। तहफ़्फ़ुज़ात आज भी मौजूद है। हम लाला इसलिए नहीं, हम लाला इसलिए कहते हैं कि उनकी अपने पार्टी के PMLN के दोस्त खुद कह रहे हैं कि हमारी बात हो चुकी है, हमारा मैच फिक्स हो चुके हैं, हम लाडले बन गए, हम सेलेक्ट हो रहे हैं, लिहाजा अब वो कुंडी साहब में भी नहीं है। ये जुमला नोटिफिकेशन के जरिए, कुंडी साहब ये जुमला कि हमारा मैच फिक्स हो गया है, PMLN के किस रहनुमा ने कहा है? देखें आप, ख्वाजा आसिफ साहब की जो है उन्होंने बात की थी कि हमने जो है वो हमारी बात हो चुकी है। तारड़ साहब ने कहा हमारा मैच फिक्स हो चुका है। अब हम तो ये नहीं कह रहे, अब ये देखें आप, वो तो अभी कैंपेन में भी नहीं है, अवाम में तो जाए ना। अवाम में आपने देखा कि ये आपका नुक्ता बहुत अहम है कि वो अवाम में नहीं जा रहे, ये नुक्ता अहम है। जी जी जी, वो ये समझते हैं कि हम कोई नोटिफिकेशन आना है और हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस जाना है, तो अवाम के मैंडेट के जरिए आप प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं पहुंच सकते हैं। उनको ये समझाना पड़ेगा कि ये चीज़ें नोटिफिकेशन के जरिए नहीं होंगी, ये अवाम के वोट के जरिए होगी। और बात तो ज़ाहिर है आप लोगों की तरफ से भी पंजाब में सरप्राइज देने की गई है। मुराद अली शाह साहब ने कहा पंजाब में सरप्राइज देंगे। दो बातें, एक क्या सरप्राइज होगा, और दूसरा क्या पंजाब के हर हलके से पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार खड़ा होगा, मौजूद है? देखिए इंशाल्लाह ताला हमारे तकरीबन मेजॉरिटी, हर हल्के तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मेजॉरिटी जगहों से हमारे कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, साउथ पंजाब से भी, सेंट्रल पंजाब से भी, और इंशाल्लाह ताला हमारा होमवर्क कंप्लीट है। हमने जो सीटें टारगेट की हुई हैं, इंशाल्लाह ताला जो है हम इलेक्शन के बाद एक इत्तेहाद बनाएंगे और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। अच्छा कुंडी साहब, बलोचिस्तान से क्या आप लोग थोड़ा हुए डिसअपॉइंट, क्योंकि ज़ाहिर काफी उम्मीदों के साथ आप लोग गए थे कि बाकी के तमाम लोग भी शायद शामिल होंगे। बुक्टी साहब के बाद तो कोई शमूलियत हमें नजर नहीं आई उसके बाद। हम किसी सूबे से भी और किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी डिसअपॉइंट नहीं हुए। हमारी जदोजहद जारी है, हम लगे हुए हैं, हमारा काम शुरू है। इंशाल्लाह ताला हमारी डिसअपॉइंटमेंट कहीं भी पॉलिटिक्स में नहीं होती, कोई भी हरफ आखिर नहीं होता। कोई कहता था कि PTI की उसके ऊपर, हुकूमत के ऊपर दम एतमाद होगा और कामयाब होगी। हर कोई कहता था, हर एंकर कहता था, हर तजज़िया निगार कहता था, हर सियासतदान कहता था कि पाकिस्तान की तारीख में कभी अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई है। तारीखें हमेशा लिखी जाती हैं, लिहाजा हम किसी से डिसअपॉइंट नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम बड़े होपफुल हैं और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि हम हुकूमत इंशाल्लाह बलूचिस्तान में भी बनाएंगे। सही। कुंडी साहब, एक जुमला पंजाब वाला रह गया, जो बात की गई कि पंजाब में सरप्राइज देंगे, ऐसा क्या हो कि समझा जाए कि सरप्राइज दे दिया है? देखिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है पंजाब में भी और फेडरल में भी और बलूचिस्तान में भी कोई मखलूत हुकूमत बनेगी, कोई किसी के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगी, और मखलूत हुकूमत या कोलिशन हुकूमत का तजर्बा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है वो किसी के पास भी नहीं है। और इंशाल्लाह ताला अगर पंजाबी मखलूत हुकूमत होती है, हमारे एक नंबर गेम्स हैं, अगर हम उस नंबर गेम में पूरा आते हैं तो कोई भी जमात जो है इस पोजीशन में होगी कि वो जो है वो अपने चीफ मिनिस्टर बना सकेगी। मेजॉरिटी किसी जमात को नहीं मिलती नजर आ रही है आपको, पंजाब में भी और वफाक में भी? कोई भी मैं नहीं समझता पॉलिटिकल पार्टी उसमें होगी कि जो अकेले हुकूमत बना सके। इत्तेहादी हुकूमत होगी, और इत्तेहादी हुकूमत में जो तजर्बा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, पीपल्स पार्टी का है, वो आपको लगता है किसी और के पास नहीं है। मैं कमेंट जरूर लेता कि फिर तजर्बा अच्छा बुरा, लेकिन मैं एक और सवाल जरूर करना चाहता हूँ। इस वक्त एक जमात के पास इंतखाबी निशान नहीं है, मिल जाएगा, आई कांट से एनीथिंग, सुप्रीम कोर्ट में मामला, लेकिन इस वक्त नहीं है। तहरीक इंसाफ के पास बल्ला नहीं है, और पीपल्स पार्टी ने कहा कि तीर से मिलता जुलता निशान भी किसी जमात को ना दिया जाए। ये मामलात आपको लगता है कि बड़ा कंफ्यूजन का शिकार तो है माहौल इस वक्त? देखिए हमने एप्लीकेशन जमा कराई हुई है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, अब देखते हैं क्या होता है। PTI ने भी एप्लीकेशन जमा कराई हुई है, अब देखते हैं कि अदालतें उसके ऊपर क्या फैसला करती हैं। अदालतों ने, लेकिन आपको क्या डर है कि तीर से मिलता जुलता निशान कुछ होगा तो गड़बड़ हो जाएगी? लोग कंफ्यूज हो सकते हैं ना, लोगों को नहीं पता। देखिए नॉर्मली नॉर्मली जो है रूरल एरिया का जो वोटर है मेजॉरिटी, अर्बन एरिया के भी है, उसमें कंफ्यूजन हो जाती है जब आप जाते हैं पोलिंग बूथ के अंदर। इस वक्त सूरत हाल ये है खैबर पख्तूनख्वा में कि यहाँ पर 20-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, और मुझे खतरा ये है कि ये उस वक्त भी होगा और जब पोलिंग बूथ के अंदर न लाइट होगी ना कुछ होगा, मसाइल होते हैं, और उस पर जो है कभी कभी गलतफहमी हो जाती है कि तीर का
पेंसिल हो, उसके साथ और ऐसे कोई निशानात हो, जिस पे कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन कंफ्यूजन में मेरा ख्याल है जो आपका पक्का वोटर है और जिसको पता है पार्टी के साथ इतना एफिलिएटेड है, पसंद करता है, तो मेरा ख्याल है उसको पेंसिल और तीर के निशान में अच्छा खासा फर्क तो वाजे हो जाता होता है। ऐसी भी वैसे कोई बात नहीं, लेकिन इसमें ऐसी डिमांड करना और लेकिन उसमें ऐसी डिमांड करना कि नहीं अगर कोई पेंसिल मांग रहा है तो उसको वो नहीं दिया जाएगा क्योंकि हमारे पास तीर है और वो उससे मिलता जुलता है, तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई जस्टिफाइड सी चीज है, क्योंकि हर किसी को हक है कि वो जो मर्जी इंतखाबी निशान ले। हर किसी को हक है। हमने तो एप्लीकेशन जमा कराई, अब ये पता नहीं कि एप्लीकेशन मंजूर होती है या नहीं होती है, लेकिन हम तो मंजूरी के लिए दी, अगर हो जाती है अच्छी बात है, नहीं है तो फिर भी हमने इलेक्शन लड़ना है, लड़ना छोड़ सकते। और ऐसे में लास्ट कमेंट, तो ये खदशात हैं वो ज़रा आपका हक है अपने खदशात का इजहार करना और हमारा हक है सवाल करना। लास्ट कमेंट JUI फेस से मुतालिक दीजिएगा कि कुछ खबरें ये आई कि लियाकत बलोच साहब ने जब फजल रहमान साहब को सदर कहा तो आसिफ अली जरदारी साहब के चेहरे पर नागवारी के तासुरात थे। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि क्या वाकई से पीपल्स पार्टी और JUI दरमियान में खलीज है, कोई इस वक्त बातचीत नहीं है, आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है दोनों पार्टीज का इकट्ठे, क्योंकि ज़ाहिर है PDM भले बाद में ना सही पीपल्स पार्टी लेकिन आगाज में तो थी। देखिए हम PDM का हिस्सा नहीं थे, दूसरी बात यह है कि कोई नागवार हम पे बात नहीं गुजरती। अगर हमारे फासले होते तो आसिफ अली जरदारी साहब मौलाना फजल रहमान के बेटे के वलीमे पे ना जाते, वो वहाँ पर गए हुए थे, ठीक है। एक सियासी जमात मौजूद नहीं थी जो उनके अपनी इत्तेहादी थे, लेकिन उनका अपना एक वो पर्सनल वो था। हमारे बिल्कुल हम इस ख्वाहिश में, हम इस कोशिश में है कि 2008 को हम रिवाइज करें। दोबारा फरवरी का महीना है, 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना वज़ीर आज़म बनाया था और अपना प्रेसिडेंट बनाया था। हम उसको रिवाइज करना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारा प्राइम मिनिस्टर भी है, हमारा प्रेसिडेंट भी है। अगर प्राइम मिनिस्टर भी आपका है और प्रेसिडेंट भी आपका है तो प्रेसिडेंट कौन है? आसिफ अली जरदारी साहब में, और कौन होगा। ठीक है कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, क्योंकि साहब बिलावल साहब कह चुके हैं कि पार्टी की तरफ से एज कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर तो वही हैं, तो कुंडी साहब ने कहा कि जरदारी साहब के अलावा कोई और कैंडिडेट है नहीं फॉर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान।